makita ra ba ang slide? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Okay. Okay, so emerging sa mga digital world, so natay mga numerical computations that plays a vital role for logical operations. So in most of the real world nga mga physics problems, so daghan kayo or there are problems that is very difficult to offer a solution in analytical form. Okay, so or makahatag man siya og solution but kinataasan kayo numerically, I mean analytically. So that's the time nga mosud ta aning numerical methods. So numerical methods, so these are a mathematical way to solve certain problems by which mathematical problems are formulated so that they can be solved with arithmetic operations. Okay, kani siya discovers on solving systems of linear equations. Pwede sa ta. So, na mga linear equations nga lisod kayo ni mo solvon, but dali ra numerically kay i-program naman na siya. But naasay mga sayon ra, but maybe dali ra man sad sa numerical method for as long as naka-program. So dili lang kay for linear equations but also non-linear equations, mga ordinary differential equation, natay mga matrix, differentiation, or even integration. And which nga inyo na lang na okay na taught, okay, inyo na lang na taught last okay, semester, and then nasa tay kadto sila tangan, we will do it numerically. So and these techniques can be applied sa ato ang real life problems from engineering and okay sciences. Okay, so let's distinguish the difference between the analytical and numerical solution or method. Okay, so numerical methods allow us to approximately solve mathematics problems, specifically ones that we can solve analytically. Okay, so analytical means this is applying. So applying a set of logical steps to solve our problem that are proven to find the exact answers to the problem. So example, aning x plus 2 is equal to 0. So we can easily find exactly what is x. Okay, that's sayo naman ang equation, no? So that is equal to by adding or subtract negative 2, mag-add tag negative 2 or mag-minus tag 2 to both sides. Now, mo nang mahimo siyang x plus 2 minus 2 is equal to 0 minus 2. Now, you get an answer of x is equal to negative 2. Okay? So, this works for many derivatives, mga integrals, and everything else you've learned from school. So, however, what if mag-find ta og exact answer nga makatake na to og too long or di ba imposible? Okay? So, well, that's where ang ato ang numerical method will take in. Okay? Now, numerical method is simply just plugging in inputs to a problem, checking nimo how close the output is to a solution, then adjusting our input and repeating this process until we get within a set amount of error or an acceptable level of correctness set by nato. Now, numerical method never allows to reach an exact answer, like in analytical solution. But we can get really close sa exact na answer much quicker than solving analytically. So, to make it clearer, okay, so let us go back to our this one. Kaning x plus 2 is equal to 0 nga solutions. Okay, or a problem. Okay, so first iteration. So when your x is equal to 1, then you will substitute it in this value. So you have 1 plus 2 is equal to 3. So therefore 3 is not equal to 0. So imong abos-abosan gamay. So your iteration to, so you will have a iteration to. So let's say your x is equal to 0. So 0 plus 2 that is equal to 0. So 2 is not equal to 0. So meaning to say, so dili siya layo ra kayo. And then check the error, dako kayong yung error. Then you have iteration 3.
Okay, ingon anaon na siya pag okay, pag sa mana pag code sa program sa inyong numerical sa inyong okay in decoding the program ingon anaon na niya pag solve. Then mag-assign kag negative 1 until 100 nga nagkaanam ka og kaduol. Ihangtod maka-arrive ka og answer nga duol-duol sa okay sa accurate gyud nga answer based on analytical solutions. So kung okay, kung wala pag yun layo pag yun gihapon mao ra gihapon. So until gyud nga ang ato ang right side of the equation will get too close na gyud sa ato ang left side nga equation. So hangtod balik-balik guess, balik-balik okay anang program ni siya na mo program na until mohatag na siya diretso og solution. Okay, nakasabot ra ba about sa difference atong analytical and numerical solution? Okay, any question? Okay, naminaw ba mo? Yes, sir. Okay. So, moto ang okay. Okay. So, sa man niya we will Okay. So now we will go to solving equations using bisection method. Kaya nga to ang next meeting will be ano sa tong next meeting? Wednesday. Wednesday, sir. Okay. Kani sa galto atong next meeting? Next Wednesday. Wednesday, sir. Again? Wednesday, sir. Wednesday, sir. Wednesday no. So Wednesday so sa man niya? Okay. Sa kani, this is the start of your programming apart. Okay, decoding of programs. So mao na ni. So solving equations using bisection method. And after this discussion, of course, lagi tayo examination, which is our quiz number 2. So probably we will be having okay okay. So after this okay after this discussion probably mag next week siguro Thursday same time which will be having okay wait sa this is way best so I think miraculous okay so Wednesday our quiz number 2 I think okay gets ba Yes, sir. Yes, sir. okay so now we will go okay we now understand how numerical method works but before proceeding to creating algorithm so we will test your mathematical okay okay so na ay mga problems that will be sent okay next time okay so then we were now able to distinguish so naka-distinguish na ta what is this analytical method what is this numerical method okay so now we will have okay numerical method na gyud tanan okay so okay now we will now start doing the numerical method. So first topic is all about solving equations using bisection method. Okay, so when we say bisection method, so bisection method, this is among the many methods used for determining the roots of a function in any degree. Okay, so it is an iterative method wherein an interval is bisected equally and repeatedly until the interval becomes smaller and closer to the root of the function. Okay, so this method is very simple but requires time to accomplish.
So due to its iterative nature, a computer program may be developed. So one thing important to keep in mind in this method is not just kaning nga method dili ra na siya magamit for polynomial equations, but mainly pag yung other pa nga mga equations or mga mathematical problems, analytical problems. Okay? So, bisection method, this is called bracketing method. Because, nga nung naka-bracketing method na siya, because you have two initial guesses for the root, okay, that are required. So, meaning to say, kinahanglan ka mo guess og duha ka buo ka, root. Okay, so it's upper and lower guesses. So na kay x, okay, na kay upper guesses, nagitawag og x upper or x left ba kaha, depende na sa imuhang sa imuhang sa mana or sa symbol or sa imuhang para na designation. Now, nasad kay xu, so na kay xl lower, na kay xu upper. Okay. So kana sila kan dapat na sila corresponding opposite sign sa imuhang function of xl and function of xu. So meaning to say na kay function. For example, na kay equation. You know what is this function, right? Kay ba mo sa ning function, di ba? So these are equations. Nasabtan ba? Okay, can you give me function problems? Okay, a function equation. Okay, anyone? Y equals x plus 3. Okay, okay. Mo na yung mga functions. So, meaning to say, di ba, mag-ingon ang first ani kay mag-guess daw kag two initial guesses, na kay duha ka buok nga initial guesses sa imong roots. So, not necessarily nga mauna gyud na root sa equation, but mo guess lang ka og duha. So, kanang duha, for example, you will, unsa man na, like for example, na kay 5, function of 5, you will substitute that 5 to the value to x sa imuhang equation. So ano makakuha ang f of 5? And dapat ang imuhang duha ka guess nga root is substitute nimo sa value sa x sa imong equation, ang imong function niya is magkalahi-lahi sila og sign. Sa na sign. So meaning to say, na isa positive, na isa negative, or na isa negative, na isa positive. Dili pwede nga pareha negative-negative or di pareha positive-positive. Kaya kung magpareha silang duha, you have to another initial guess na sad nga hangtod nga makakuha ka sa isa ka positive, isa ka negative. Okay? So that is shown in this figure. Okay. So mo ning kanio. So okay. So to understand better, so kung ang imuhang function f of x is a continuous function, so this one like this one, so this is continuous. For example, at this set of x values, this is continuous. So this is continuous. Okay? So so this is a continuous function between x lower and x upper. So nakay duha ka buo ka. Okay. So let's have um, a 10 minutes break. Okay ha. So mag water break sa ta. Okay, I'll give you 10 minutes. Okay, to sama na ganay mi kuhaon. So okay, then we'll be back after 10 minutes, okay? Okay ba? Yes, sir. Okay, sir. Okay, sir.
sir. Okay. So again, to understand this bisection method, so kung naatay function f of x nga continuous siya, this is a continuous function between x1, xl and xu. So, okay. And ang functions niya is changing signs, meaning to say ang isa negative, ang isa positive, then there is at least one root between x1 and xu. So, mo na siya sa bisection method. So, meaning to say, nga dapat kung nakay initial guess nimo, which is ikani ka ikaw may mo initial guess nga ni x lower og xu. So nakay initial guesses. Now, kana dapat nga continuous na siya sa function. Dili kay okay, dapat ang graph nimo na continuous in between lang duha. Okay. So, kung continuous na siya sa function, and then inig substitute nimo sa xu sa atong function nimo sa xu for ba naman kay function of x nya kaning x nimo substitute nimo sa imong guess nga xu, then you will have for example dire positive nga answer, so nara sa mabaw, then ang isa nimo sa xl kung negative na san, okay, then kanang imong initial guess ingon siya nga dapat, so meaning to say nga naagyoy root in between nilang duha kay na makay negative ug positive, so in between around, okay, in between nilang duha naagyoy diha dapit ang root. Okay. So, ang first step in the bisection method is dapat mo choose ka og XL and XU as initial guesses. So, muna imong first step. You have to choose XL and XU as your initial guesses. Okay? But you have to note that the two initial guesses must have a changing signs of the value of the functions. So meaning to say, dapat ang isa positive, ang isa negative sa imuhang function inig-substitute nimo sa equation. Okay? Meaning, ang imuhang f of xl will have a positive value baka ha, while ang imong fxu will have a negative value, or either way. So, then you have to bracket the root. So, kana siya, imo na siyang i-bracket ang root. Meaning to say, imo siyang isud ang root ni mo diha. Naa diha ang isa ka root. So, mo nang bracketing. Kaya you have to bracket the root as what ang ito ang bisection method defines. So, in this figure, ang imuhang XL, di ba? This has a okay, as a function value of negative sign. Okay, giun sa man yung pagkahibaw. So kani kay mo man ang origin, mo ni ang iyang I mean ang iyang Cartesian plane. So meaning to say ang ubos negative. So meaning to say ang XL nimo is okay. So I'm so kani siya dili ni mga weights. This is f x of value weights. Okay. Sama na. Let's okay. Wait sa Okay. So kani dai siya, this is not XU but this is XL lower. I'm sorry. Okay, okay, that is L.
And this is U. Sahib na. Okay. So, meaning to say, nga ang imong F, so sa figure ani class, ang imong X lower has a function value of negative sign, while ang imong XU has a function value of positive sign. Mo ni siya kani function of XL, function of XU. Okay? So afterwards, get the midpoint between these two initial guesses by taking the average of the lower and upper value of the guess. So kuhaon nimo ang midterm. So unsaon na to ang midterm niya nga values? Okay. Then imong okay, kaning imong XL plus kaning imuhang XU, i-plus na nimo divided by 2, then you will have this. Okay, na kay XM. So now you are trying the interval in which you're guessing. Okay, so to reduce. Okay, so you are trying to reduce the interval in which you are guessing. So ang may tabo, imbis ingon ani ang yang interval from here to here kana, imbis mauna, okay wait. Saan ka nindot og agi. Okay? Okay? So from imbis ang interval kay from XL to this XU, karon nagamay na nasa either XM or nasa XL ug XM. So nagamay na. So nagamay na nga to ang interval. Okay? So then the next step to do is to check whether ang value nimo sa function of x of m is positive ba kana siya or negative. So as per sa tuang graph, ang value nimo sa xm inig substitute nimo sa function is positive. So meaning to say na diha, so positive nara day diha ang atoang okay, nara diha ang atoang xm nasa positive function. Okay. Then, okay, nasabtan ba? Nasabtan na ba? Nasabtan na ba? So to Yeah. summarize, okay, to summarize class, kani wala pa tanong man ha. To summarize, di ba mag-initial guess ka duha ka buok, x lower and x upper. Now dapat inig-substitute nimo sa imong x lower o sa imong x upper sa imong function, dapat ang isa is positive, ang isa is negative. So kung positive ug negative, then i-bracket nimo siya. So imo siyang i-enclose, i-bracket. And then pag human ana, you will have to get the average of the two, which is xm. Now, imo na sa i-substitute ang value nimo sa xm sa imong function of x, then you will have either positive ba kaha or negative. Okay, so mo na siya. So natay tulo ka possibilities sa tuang xm values. So ang atuang function of x1 or xl, this is not 1 but this is l. Okay ha, this is m. If your function of xl times function of xm is greater than 0, so unsay pasabot niya? Kung less than, is less than 0. Unsay pasabot niya? Meaning to say nga, unsay pasabot niya na class? Kung less than 0. So ang result kay Negative. negative. Naminaw mo wa. Sa man yung values nga less than 0 be? Okay, can you hear me? Madungog na ba ko ninyo? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So, dapat mo-participate mo para may bawaan na ako, may bawaan na ako, ma-measure na kung nakasabot magyud mo. Okay? So, here, okay. So, kung ang imuha daw, di ba, kani siya, kay mo mani ang imuhang initial guess, katong lower. Nya ang XM, kay mo ni ang imuhang mid average. So, kung i-times na nimo silang duha, og less than 0, meaning to say negative. So, unsa may tabo kong negative? So, meaning to say, then ang imuhang x lower is magpabilin siyang x lower and your xu is equal to xm. So, kung ato nang i-reflect sa atong graph, wala na siya class. Okay.
kung multiply nimo sa XM ug sa XL kay meaning to say less than okay, 0, so meaning to say ang imong XM is dira imong XM na diri dapita. Okay, kina diri ang imong XM. I mean, sorry. Okay, less than. Ay, nara dahil sakto ni. Okay. So again, kung ang imuhang x lower times x medium is less than 0, so meaning to say, ang imuhang xm is naa diri dapita daw, naa dira dapita. Okay, naa diri mo x ngano man kay di ba negative ni. So kung negative may result, probably positive ang xm nimo. Kasabot? Kay negative man ang ilang product kay negative man, so positive ni. So meaning to say na diri imong kuan. So meaning ang imo daw value sa imong xu now is not xu but pulihan na nimo sa xm. So your xu now is equal to xm. Okay. So meaning to say na gyapon kay changing sign, positive, negative. Or ug di ka gusto ato nga mga requirements, pwede sad nga kung ang imuhang xm is positive, function of xm, I mean, ang nikuha nimo sa substitute nimo sa value of xm diri is positive, so meaning to sina siya diri. So ang pulihan nimo katong positive, so kanina siya mahimong xu. Okay? Nasabtan? Okay. Now, kaduha, kung ang imuhang function of x lower times f is positive, is greater than 0 or positive, so meaning to say silang duha negative. Okay, kay kani siya kay ang function of xl kay negative man as per graph. Nya kani siya kay kung greater than 0, so meaning to say negative ug negative yun na silang duha. So both are negative. So meaning to say dapat daw nga ang imong x1 mo toy pulihan nimo mahimo na tong xm and your xu is equal to xu. So meaning to say ang imong f of xm ani ang nakuha is negative. Function of xm is negative. So naa siya dire. So meaning to say aron natay changing sign gihapon dapat magpabilin na imong xu here. Okay, another kuan ni siya ha. Another condition. So mo ni imong xm ana. So meaning to say kani siya ibis xl anita ang ato ang first case kanina ang ato ang xl na. So mo na natong himong xl ang ato ang xu is still xu here. Okay, ingon ana ra gud na siya. And if 0 siya, meaning to say, ang katong imong nakuha nga xm is the exact root of the function. Kana kung 0. Okay, question. Okay, atong i-simplify. Okay, so, di mo mga possibility sana. Okay, atong i-simplify. Wait. Sige ha. Atong i-simplify. Atong sayo nun. Okay. Okay. Now inig, 'di ba? Ang first step nimong buhaton is XL ug XU. So ang first step nimo is XL ug XU dapat inig-substitute nimo sa imong function. Ang imong XL ug ang imong XU is changing signs. So meaning to say ang isa negative function of XL, ang isa positive function of XU. Now, kung ingon ana ang imo nahitabo, then you have to get the average. Now, ang average nila is XM. Mo na gitawag ng XM. Now, kung ang imo ang XM is inig-substitute nimo sa function ani, like for example, na jay 3x squared plus 2. Inig-substitute nimo sa XM values nimo nga average anang x diha nya ang ma-result sa f of x is okay, positive. Kung positive ang ma-result ana, meaning to say na siya dire. So meaning to say kani imuhang XM mauna na mahimong XU nimo and kaning imuhang XL
is still magpabilin kay changing sign man sila. Pero kung negative ang imong value sa XM nga makuha inig substitute na siya dire. Kay negative man. Okay, so kana negative. So meaning to say mo ni mo ang function of XM in case. So meaning to say so, si XM nimo kaninaw, mao na imong bag-ong XL. Ang imong XU still magpabilin si XU. Hangtod average hangtod mao ra gyapon imong buhaton. Hangtod nga makaabot ka og hangtod nga maduot, di ba? Kana hangtod nga maduot sunod tunga na sad, sunod asar pa kana sunod tunga na sad, sunod hangtod nga ma-incus hangtod nga maabot sud ang time nga ari na pod, sunod ana hangtod maabot nga time nga mo answer siya duol-duol. Depende sa imong error. Okay. Okay. So here is the steps for bisection method. Okay. So define an interval x1 and x2 and determine the values of f of x1. This is not L x1 but this is L. XL and XU and determine the values of XL and okay. XL and XL and XU. Then kani siya is compute the first root using the formula XM is equal to XL plus XU all over 2. Determine, okay, average. Sunod, determine mo kung asa nila duha. And then, select sa the interval where the true root lies. Okay? Na nakay bagong interval na. Depende og change. Dapat ka na sa changing sign gihapon. Then you go back to step 1 na sad ta. Mao na sa tatong buhaton. Okay, balik ta ni step 1. So kana substitute na sad ta ani bag-o antod average na sad and then tan-aw na po na nato, then balik ta ani, then balik na ta sa step 1 hangtod nga magbalik-balik na siya until the specified tolerance is attained. Na unsa may ato ang tolerance kanus man ta mo stop og balik-balik. So depende na nimo, natay tolerance depende na nimo kung ang imong either average like for example ang XU nimo kung minusan nimo sa XL is all over 2 is equal to, depende kung 0.0001. Kung maabot na gali siya og 0.0000 less than ana baka ha. So, let's say for example, 0.9, niabot na gali og ingon na mo stop na siya diretso. Okay, mo ni imong tolerance or pwede sad nga depende nimo og XU minus XL that is equal to 0.0005. Depende na nimo. So ikaw magbuot, the more gamay imong tolerance, the more accurate imong answers. But kung ato na siyang manumanon og solve, kung ingon ani nga tolerance manumanon og solve, taas gihapon ka og solution table sa imong problems. But kung imo ra nang i-program, dali ra kaayo. It's just one click away na dayon answer. Nasabtan? Nakasabot? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Saro. Sabtan jud dapat kay okay, for example, okay, tagaan pag mo lang example para masabtan jud ninyo taman kay aron kahibaw mo sa ni pag-program. For example, natay equation, natay use bisection method to locate the root of function of x this one. Para malocate daw na nimo ang root ana. So with the tolerance, so na siya specify nga tolerance na dapat ang xu minus x1 is just 0.01 ang limit. Okay? Now, first initial, ikaw magbuot, dili gyud na necessarily. Mo lang ako, mag-exam mo, pariha mo og initial guesses, oy, nagkopyaanay gyud ning bataa. Sa kadaghan sa numbers, nagpareha jud sila initial guesses, oh. Or di ba, oy, nangutana ni si Java, unsa iyang initial guesses ba? Okay, now for example, ako ang guess is 1 and 2. Okay, so substitute ko sa 1. So 1 cube, 1 plus 3 times 1 plus 3, so 4. Minus 5, negative 1. So na ko function of x1 is negative 1. Kung 2 na po, so 2 times 2 8 plus 6, so 14 minus 5. Kasama na, sakto, 9. So sakto ba ang ato ang kuan? Changing signs ba? Yes, sir. Ha? Yes, sir. Okay, changing Yes, sign. sir. Negative ang isa, isa positive. So then, you will get the average. So 1 plus 2 divided by 2 mo ng 3 half. Okay. And then, function of your XM. Unsa man imo ha? Kanang 3 half, imo na pong i-substitute dire. So, 3 half cube plus 3 times 3 half minus 5, then you have 2.875. And then, ang imuhang tolerance, XU minus XL man, 2 minus 1, that is 1 pa. Layo pa kaayo, 1 pa imong tolerance. Okay. Now, tanaw na to, positive ang atong XM or negative?
Di ba? Positive. So, pulihan. Asa man itong pulihan? Ang L or ang U? U. U kay ang positive maning imong FXU. So kani siya mo na punay mo, I mean kani siyang 3 half mao na punay mo balhin dire. Okay ha, dapat careful. Dili kay ang FXM but ay mo ang XM. Kana siya mao na punay mo puli nimo ari. Okay, so na kay bagong XU na. So 1, 1.5. So balik same ra gihapon, negative 1 then kanina po substitute na nimo diha then you will have 2.875. Okay? Then positive man, so for sure positive yun. May bawaan pa na nimo nga wrong ang imuhang pag-substitute sa LOBU kay makitaan pa nimo ang imong signs dire. Okay? So average nilang duha, then you will have 1.25. And then ang XM na sad nila, okay, pila may function of XM, so kana i-substitute apod nimo dira ang equation, you have 0.0703. And then i-minus nimo ang 1.5 ug 1, so 0.5 ng tolerance. Hangtod same iteration na imong tanawon, di ba positive, so mao gihapon ang pulihan gyapon nimo ang kani magpabilin si XL. Okay, now inig-abot diri negative na ang result sa imong f of XM, so kari na pod sa pulihan nimo lang 1 sa 1.125. Okay, which is kana mo na po'y pulihan nimo. And then ipabili na po nimo tong isa. And then same until moabot ka nga tolerance nila nga dili pa pwede kay 0.01 pa man na ang 56 niya kani kay 0.011. So kaning next kay 0.0078 naman, so less than na sa 0.01. Okay, stop the iteration. Sabtan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Na so okay, so sa dali ra man dai sabton. Okay. Now, okay, mao na ang all about bisection method. So you expect nga next meeting and ika Thursday, we will have another quiz na sa. Okay? So that's our quiz number 2. Okay? So sayon naman po na. Okay. So tanan ninyong mga knowledge about sa mga math, magamit na siya. Okay? Okay? Okay ba? Yes, Yes. sir. Yes, Okay. sir. So now, aside sa itong examination ngayon, i-prepare next meeting, we have also dapat, okay, so you will also be having or doing an activity to be submitted before the start of our next meeting, which is karong Monday. I mean, Friday, Miraculous. So before ta mag-start sa itong Miraculous, dapat nakasabit na inyong activity. Okay? So mauni ang sample sa itong activity nga atong himuon. So first, you will create natay cover page of your own. So ang cover page nimo will include three important details. Ang first is ang title of activity, name of student and name of instructor. So bahala na ka unsay imong format sa imong cover page kay anyway graduhan man siya na og nindot ba siya unsay imong picture basta kay naay makita nga title like for example bisection method of kaya nga na or linear using bisection method na title. And then you have the name of your student and then name of you and the name of the instructor. Okay? So, mao nay makita sa tong cover page. Okay. So you can add other writings that you feel is important to you. Pwede ra kung sa inyong pangbutang. Basta kay natong tulo. Then in the next page, mao na ni magsugod na kay introduction. So Mauni usually covers the definition and concept of the said topic. So how it was used. Okay, na kana. So like kung sa ako bisection is a bracketing method of finding the root. These techniques are bracketing wala. Okay. Now kani siya paghimo sa imuhang introduction dili dapat tinupya sa libro or any other sources or reference materials. Ngano man, kay di ba ato ta siyang i-subject to plug scan. Munang kamoy maghimo-himo sa base sa inyong sabtan. Okay, so kung nakasabot mo nga bisection ayo na rin, unsa may pasabot sa bisection, so magbasa mo unsa ng bisection. Then after sa inyong basa sa inyong bisection, maghimo mo kaugalingon ninyo nga sentences and paragraphs. Okay? So maghimo mo kaugalingon yung sentences and paragraphs, and then after ana
imo na siyang i-discuss dire. So mo na imong introduction, then for sure na kay drawing anak para mas masabtan gyud. Ya kaning drawing dili sa kwa sample kay kuan man na joke ra gud na. It's kaning ako ang drawing kuan na ni snip unsa na oy kinuha ra sa libro. If you try to kuan kinuha ra ning libro ning kani katra sa libro. Pero I suggest na dili mo magkuha og libro kay dako kayo na siyang similarity index kung magkopya mo sa libro. So maghimo gid mo kaugalingon ninyo nga mag-AutoCAD ba mo or any unsa ba naman pud pwede sa Google nga i-search mag-graph o pwede dayon screenshot or unsa ba nyo buhaton basta kay lahi-lahi gid mo dili kay diretso cut sa libro. Diretso snip sa libro. Okay, dili na pwede. Okay. So natay mga di ba natay mga criteria sa ato ang activity which was discussed in the orientation. Okay, kay bawo mo pila ka percent introduction unsay pasabot og mao na ang grado unsa man ang iyang criteria. Okay. So unsa may requirement in order for you to obtain those grades. Then you have the problem statement which is the problem given to you. Okay. So meaning to say kani ihatag na ako. Okay. For sure mao ni ang problem ninyo pag inyong himuan og activity. So namoy use bisection method to locate the root of this one. Kamoy magbuot kung unsay inyong A, B, C, D, E. So meaning to say di gyud mo magpareho. Depende na ninyo sa inyong program nga gamiton. MATLAB, Python, C++, CPP Droid, unsa pa man ang ubang mga programming tools. It's up to you. Okay, Excel ba ka, Microsoft Excel, it's still up to you. Okay, so not a problem statement. Then after the problem statement is the methodology. So kanina siya, this is the procedure of the using the required method, and this is and also the brief procedure on how you attain the algorithm or the program of the method. So what to input and how to run the program. Okay, so for example, di ba nakasabot sa methodology. So kung ga-Excel mo, so ang inyong buhaton, okay, start. Nag-input mo initial values and then determine the number of steps nga na kana kung ga okay, kana kung ga-Excel, yun ani inyong methodology. But kung naka-program mo like MATLAB, kung naka-MATLAB mo na algorithm, like murag somehow ingon ani ang inyong ibutang diri nga part. So na siya algorithm. Giunsa man ninyo pag-program mo, pa inyong i-paste diri ang programming ninyo. Okay. So giunsa ninyo pag-program, dagtara na o sa C++ unsa pa na uban na do program. Mao na inyong ibutang diri. Then also then the algorithm flowchart. So if you feel there is a need of doing this, then you can put it there. So this is not required, but it's still better to have this to really gauge if nakasabot bagid mo sa concepts and your created nga program. So base ani pinaagi ani na okay, meaning to say kung nakahimo mo ani, meaning to say nga nakasabot yun mo sa program nga inyong gibuhat or nangupya mo. Okay, duha ra dyan ay kapaingnan. E di magkakabasta-basta og himo ani kung makakasabot sa imong program. Ug sakto ba imong program, ay bawanan nako. Okay? Through this. So dapat you are also okay. Di man required pero for sure katong nay mga ingon ani medyo dako gyud sila points. Una mo siya algorithm flowchart, I mean grado. Then also the coding of programs. Okay, I mean mao ni ang gipasabot ganina. Okay, kung aside sa okay, ang methodology di ay rather unsa man kuan gyud ni siya imo gyud ni siyang procedure sa imong program nga gamiton kani methodology. So giunsa man pag-create giunsa man pag unsa man na pag program ang bisection method. Unsa may imong buhaton mao ni siya tanan. Okay, buhat gyud mo aning methodology. So this is not our algorithm but this is just methodology. So mean to say giunsa man gyud na ninyo giunsa man ninyo pagkuan after inag-initial guess after nag-average ko kuan siya procedure sa inyong method bisection method or any method nga gihatag. Then kani siya is mo na ni ang programming using MATLAB. Okay, mo ni ang programming now. Okay. So diri na mo kung okay. Diri na mo mag-code of programs. So diri na mahibawan giunsa ninyo pagparan ang program. Oy sakto, oy wrong, nay kuwang, oy nganong na error man ni.
dira na ko may bawaan. With this, akong iparan og sakto ba na siya. Okay? So, mao ni siya, mao ni ang sample ni mga activity. Then also you have the result. Then inig ka na kay program, iparan na to nimo ang program. Then mahibawan na nimo unsa sakto ba imong action. Nay uban nga mo, nay result nga like for example this one, na say x, y, yun, y exact or something ana. Kani this is another another ni siya nga numerical method dili ni bisection. Example ra ni siya. Okay? So like for example, pero katong kanta na xl na kay xu na ay function of xl, function of xu, then f average unsa man na ba haon, then unsa man na tolerance. Okay, dapat na mo tolerant para may bawaan na to og kuan. Then muna may bawaan na mo result unsa na mga result na tabulation daan. Then you will know kung okay mao ni at this function mao ni mong bisection ay tabo, mao ni mong root nga nakuha, mao ni ang approximate error, mao ni ang number of iterations. Okay? Nasabtan ba? Nasabtan? Excuse me, sir. Yes. Kanang if ever mag-excel pa, sir, di na maghimog algorithm chart or unsa ba? Unsa? If ever mag-excel pa, sir, maghimo pa may kanang chart para sa mga algorithm magtuba or di na? Maghimo pa ba mo og algorithm chart? Kataw naa sa Roman numeral number 4 nimo, sir. Okay, i-check sana ko. Wait sa ha. Wait sa. Ah, 4. Kani, result? Dili, Six. sir, ang number 4, sir. Wait. Kani, algorithm flowchart? Yes, sir. Maghimo gyapon, probably. Maghimo gyapon. Okay, sir. Thank you, sir. Another question. Unsa ang file format ang among gamiton kung pasa ni sir? Mao gyapon ha. Your file name format or file name format is mao gyapon your like for example, unsa man na ha? Like my name, okay? Your last name. For example, Natay. Okay. Wait sa. Pen. Hindi ko man makuha ha. Okay, for example. Ay. Okay, for example, file name, same with the quiz. So, for example, ako, kay surname na ako kay Kamansi man. So, Kamansi, Sime, is activity number 1. Wala na. Wait sa ha. Sige, sakto na. Activity number 1. Okay, kung inyong quiz, so quiz number 1. Okay? Nasabtan? Yes, sir. Kanang PDF gyapon, sir. Dapat naka-PDF format. Okay? So, Okay, other question. Excuse me. Ha? Ang size sa bond paper, sir, short. Ansa? Lalaspot Size, muna. size sa bond paper, short. Ini, short, or ini na lang, ini. Depende na. Sige, para uniform, A4. Okay, A4 size. Okay, Para sir. Thank uniform. you. A4, diba? A4 size. Okay. So since, wait sa ha. Since time naman gyud, so mo to ha, next meeting, we will have our quiz number 2. And then, Hoybes. Mag-discuss ta sa Wednesday. Sa another method. Then, mag-exam ta, kanila nga method nga itong discuss karon. Okay? Para sa, Hoybes. Excuse me, sir. Yes. Thursday, sir, or Friday? Thursday ang exam. Ayun sa muna.
Friday ron Friday dahil Friday ang exam. Okay, Friday. The submission of activity is Wednesday. The tama na. Submission of activity is Wednesday. And then ang inyong exam is Friday. Gets? Yes, Excuse sir. me, Get. sir. Yes. I-upload ang kanang imong gi-present ka ganina, sir, sa Google Classroom. Okay, ako ning atong material, ako ning i-send sa inyong Google Classroom. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Okay. sir. Sa paman. So kung wala na, so okay na. So pwede na mo. Okay, kung wala na may question, so then you can now leave sa class. Thank you everyone and God bless. Thank you, sir. Yes, Thank sir. you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. Thank you, sir.